कहा जाता है घर में कोई मुसीबत आने वाली हो या कोई बुरा वक्त आने वाला हो घर पर, तो सबसे पहले परिंदे उनको अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर घर में आने देते हैं। तो ये बात माननी भी पड़ेगी, इनमें दम भी है इस बात में कि परिंदे बुरी बलाओं को अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने घर वालों को सेफ रखते हैं, अपने मालिक को सेफ रखते हैं। तो आज मैं बात करूँगा कुछ परिंदों के बारे में जो कि बहुत दिलकश खूबसूरत रंगत वाले होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन पाए जाते हैं इनमें। बहुत कॉमन परिंदे हैं ये, तोते होते हैं, ये पैरट हैं। इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये बहुत ईज़ी जो पल जाते हैं। इनका नाम बजरी बजरी तोता है। हिंदी में, पंजाबी में और उर्दू में इनको बजरी के नाम से बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बज्जीज़ कहा जाता है। BUDGIES, बज्जीज़ के नाम से पहचाना जाता है। ये बहुत खूबसूरत दिखने वाले और पुरकशिश रंगत वाले और ख़ूबसूरत आवाज़ वाले परिंदे घर में अगर पाल पाल रखे हों आपने, तो बहुत अच्छा लगता है। कोई बाहर से कोई गेस्ट आए, कोई मेहमान आए, तो उनकी चहचहाहट सुन के वो भी खुश होते हैं और उनका भी दिल लगता है। तो इनका फ़ायदा भी है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर लेवल पर रखने के लिए आपने घर में ये तोते पाले हों, तो आपका ब्लड प्रेशर भी इनको देखने से आपका ब्लड प्रेशर लेवल रहता है। ये रिसर्च के मुताबिक डॉक्टर्स ने तजवीज़ किया है कि अगर आपके घर में एक्वेरियम, फ़िश एक्वेरियम है, मुख्तलिफ़ रंग बिरंगी आपने मछलियाँ रखी हैं घर में, तो उनको देखने से भी आपका ब्लड प्रेशर लेवल रहता है। और परिंदों को भी, जो मुख्तलिफ़ किस्म के कलर के परिंदे, खूबसूरत आवाज़ों वाले परिंदे, उनको भी देखने से 5 से 10 मिनट देखने से ब्लड प्रेशर आपका लेवल रहता है। तो अब बात हो जाए कि ये परिंदे कैसे पलते हैं, तो इनकी कोई मुश्किल नहीं है। ज़्यादा गर्मी में थोड़ी टेंशन होती है इनको और ज़्यादा सर्दी में भी थोड़ी सी टेंशन होती है, दिक्कत होती है। तो ये इनकी क्वांटिटी बहुत जल्दी बढ़ती है। ये कम्युनिटी में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। अगर सिंगल सिंगल इंडिविजुअल आप रखना चाहते हैं, पेयर टू पेयर, तो तब भी रह लेते हैं। लेकिन कॉलोनी की सूरत में आप इनको रखें, झुंड की सूरत में आप इनको रखें, तो इनकी संख्या, इनकी तादाद बहुत जल्दी बढ़ती है। ये करीब हर किस्म के फूड खा लेते हैं, जिनमें ये आपके सामने है, ये छल्ली इनके सामने रखी गई है। कॉर्न, ये कॉर्न भी, उबली हुई कॉर्न और कच्ची कॉर्न भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत रंगत वाले मुख्तलिफ़ किस्म के कलर होते हैं। किसी में रेड है, सॉरी रेड नहीं होता इनमें, किसी में ग्रीन है, किसी में ब्लैक है, किसी में येलो है और किसी में ब्लू का कम्बिनेशन होता है कलर का। तो ये दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं। इनको खूबसूरती, मज़ीद खूबसूरती इनकी बढ़ाने के लिए इनको लोहे के केज में, पिंजरे में रखा जाए तो ये और भी खूबसूरत दिखते हैं। इनकी गंदगी इतनी नहीं होती, ना होने के बराबर होती है और ये खूबसूरत केज में आप इनको रखें तो ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। और ये ब्रीड भी बहुत ज़्यादा करते हैं। 12 महीने इनकी ब्रीडिंग चलती है। हर 3 से 4 महीने के बाद ये अंडे देते हैं और अंडों में से बच्चे भी निकलते हैं। और इनकी तादाद अंडे देने की, कोई जो पेयर है, कोई फ़ीमेल 2 अंडे देती है और कोई 8 अंडे भी देती है। जब मैंने रखे हुए थे, रिसेंटली मैंने इनको छोड़ा है, मैंने इनको सेल आउट कर दिया। टाइम की मैनेजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैंने सेल आउट कर दिया। तो मैंने एक पेयर परचेज़ किया था और उस पेयर ने 8 अंडे दिए और 8 में से 8 बच्चे निकले। तो 2 से वो 10 हो गए और वो भी 4 से 5 महीने के अंदर अंदर ही। तो ये बहुत जल्दी अपनी जो तादाद है, संख्या है, बढ़ाते हैं और ये कम्युनिटी में रहना पसंद ज़्यादा करते हैं। तो इनके लिए ब्रीडिंग आप मटकी भी यूज़ कर सकते हैं। हम पंजाबी में इसको घड़ा भी बोलते हैं। ये जो आपके सामने हैं, इसको मटकी भी बोलते हैं। उर्दू में इसको मटकी बोलते हैं और पंजाबी में इसको घड़ा बोलते हैं। तो कुछ तो इसमें जो ब्रीडर हैं, जो इनको शौक़ रखने वाले हैं इनके बारे में, कुछ तो वो मटकी यूज़ करते हैं और जो यूरोपियन कंट्रीज़ में इस लकड़ी का वुड बॉक्स यूज़ किया जाता है। तो मेरे हिसाब से वुड बॉक्स जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहता है इनके ब्रीडिंग के लिए।
کیونکہ میں نے 8 انڈوں میں سے 8 بچے نکلتے دیکھے ہیں ان کے، تو بہت مجھے تو یہی لگا کہ یہ لکڑی کا باکس جو ہے نا وہ زیادہ یوزفل ہے، نہ کہ مٹکی کا، کیونکہ مٹکی جو سردی کے سیزن میں کافی کول ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ مٹی کا مٹکا ہوتا ہے، تو مٹی ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو انڈے کی جو جرمینیشن ہے بچہ بنانے کی وہ رک جاتی ہے، اور انڈے کو ہیٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ انڈا خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے لکڑی کا جو باکس ہے، ووڈ باکس یوز کیا جائے تو اس میں یہ پرابلم نہیں ہوتی ہیٹنگ کی، کیونکہ لکڑی ہوتی ہے، یہ سردی میں گرم رہے گی، گرمیوں میں بھی لیول رہے گا۔ جب وہ جو فیمیل ہے، طوطی ہے، جو انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے تو وہ ٹمپریچر لکڑی خود ہی ایڈجسٹ کر لیتی ہے۔ تو میں لکڑی والا یوز کرتا ہوں باکس، تو اس میں بھی بریڈ کافی اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ انڈے کا سائز اس کا چیک کیجئے، انڈے کا سائز اس کا، یہ آپ نے چڑیا کا انڈا دیکھا ہوگا، شاید چڑیا کا انڈا دیکھا ہو، اس کے سائز کے ہی یہ انڈے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے انڈے ہوتے ہیں، بہت نازک ہوتے ہیں یہ۔ تو آپ کے سامنے یہ سکہ بھی پڑا ہوا ہے، اس سے آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ کیا سائز ہے اس کا۔ اب اس کے خوراک کے بارے میں بات ہو جائے تو یہ بہت سمپل خوراک کھاتے ہیں، ایکسپینسو نہیں ہے یہ، کتوں سے بلیوں سے تو یہ ایکسپینسو نہیں ہے، یہ بہت ایزی پلنے والے پرندے ہیں، اور یہ نخریلے بھی زیادہ نہیں ہوتے۔ بلی کو آپ نے گوشت کھلانا ہوتا ہے، بدبودار بھی ہوتی ہے، ان کی پوٹی بھی کرتی پوٹی بھی کرتی ہیں وہ، کتے بھی ایسے ہیں، تو مجھے وہ شوق نہیں ہے، وہ عجیب سا لگتا ہے اور خوفناک قسم کا شوق ہے وہ۔ یہ پرندے آپ پالیے، بہت دلکش ہے، اچھا لگتا ہے من کو بھی دل کو بھی۔ تو ان کی خوراک بہت سمپل ہے، یہ 2 قسم کے زیادہ دانے جو ہے نا وہ خشک ہو کر کھاتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ہے کنگنی، جو یہ آپ کو یلو کلر کی نظر آ رہی ہے، یہ سیڈ ہیں، کنگنی اس کو بولتے ہیں، اور دوسرا باجرا۔ باجرا تو آپ کو ایزی قریب ہر جو کریانہ شاپ ہے وہاں سے ایزی مل جائے گا، اور کنگنی بھی آپ کو برڈ شاپ سے ملے گی، جنہوں نے کبوتر وغیرہ رکھے ہوتے ہیں دکانداروں نے، ان سے بھی آپ کو یہ مل جائے گی۔ جو کنگنی ہے یہ 70 روپے کے 1 kg ملتی ہے، 1 کلو 70 روپے کی کلو ہے یہ، اور باجرا قریب 40 روپے کلو ہوگا۔ تو ان کو مکس کر لیا جاتا ہے، اور یہ اگر آپ کے پاس 1 kg اور 1 kg 2 kg آپ نے دونوں دانے لے لیے، سیڈ لے لیا آپ نے، تو یہ اگر آپ کے پاس 4 بھی ہوتے ہوں، 2 پیر بھی ہوں، تو یہ پھر بھی 6-7 مہینے آپ کے ختم نہیں ہوں گے، انف ہیں ان کے لیے۔ تو یہ بہت اچھا شوق بھی ہے، ٹائم پاس بھی ہے، اور بچت بھی ہے۔ آپ ایک پیڑ سے، اب جیسے میں نے ایک پیڑ سے 8 بچے نکالے، تو ان کو میں نے سیل آؤٹ کیا، وہ 2200 روپے کے ہوئے، 2200 کے میں نے سیل آؤٹ کیے عید سے 1 روز پہلے۔ فائنینشیل پرابلم تھی مجھے، تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں نے اپنے وہ جو بچے تھے وہ سبھی نکالے پیرٹ کے، اور جا کے شاپ پر سیل آؤٹ کر دیے 2200 روپے میں، اور میں نے شاپنگ کچھ کرنی تھی وہ کر لی اپنی۔ تو یہ ٹائم پاس بھی ہے، اور آپ کا سائیڈ بزنس بھی ہے، یہ بن جائے گا۔ یہ بہت سے گھروں میں پائے جاتے ہیں، بہت سے لوگ بزنس بھی کرتے ہیں ان کا۔ اب میں بات کروں پنجابی میں، ہم بولتے ہیں کمیٹی ڈالنا۔ اب ہم کمیٹی اگر ڈالتے ہیں تو ہمیں کچھ بینیفٹ نہیں ملتا، ہم ہر مہینے کمیٹی کے پیسے دیتے ہیں، اور اردو میں اس کو بی سی بولتے ہیں، انڈیا میں بھی بی سی ہی بولتے ہیں اس کو، کہ بی سی ڈالنے۔ بی سی ڈالنے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ 1-2 پیر اس کے گھر میں لے آئیے، اور ان کی اچھی دیکھ بھال کیجیے 4 سے 5 مہینے، جب یہ بریڈنگ کے قابل ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، تو یہ بچے انڈے دینا شروع ہو جائیں گے، اور انڈوں میں سے بچے بھی نکلیں گے، تو آپ کی جو بی سی ڈالی ہوئی ہے وہ تو وہیں رہے گی، لیکن یہ آپ نے پال لیے تو آپ دیکھیے کہ 7 سے 8 مہینے میں آپ کا بجٹ کہاں چلا جائے گا۔ پاکٹ منی آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہیں سے پوری ہوتی رہے گی۔ بعض تو کالجز وغیرہ میں جو اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی گھر میں سائیڈ بزنس کے طور پر یہ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، اور جب یہ ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، 7 سے 8 مہینے کے بعد ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو یہ کچھ سیل بھی کر دیتے ہیں، اور کچھ رکھ لیتے ہیں، وہ پھر سے نئے پیئر بن جاتے ہیں، تو نئی بریڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو بی سی ڈالنے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ گھر میں یہ 5 سے 6 پیر آپ رکھ لیں، تو وہ بہت زبردست رہے گا۔ کالونی کی صورت میں، کالونی جو ہے نا، کالونی میں ایک کالونی ہوتی ہے، بڑا سا باکس بنا ہوتا ہے، ان میں آپ 6 سے 7 پیر بھی چھوڑ سکتے ہیں جگہ کے حساب سے، تو آپ ان کو رکھ دیں تو خود ہی پیر لگ جائیں گے، خود ہی وہ
जो मेल है फीमेल को लाइक करेगी या फीमेल मेल को लाइक कर लेगा, उनका पेयर बन जाएगा, उनकी शादी समझ लीजिए उनकी शादी हो जाएगी, पेयर पेयर बन जाएंगे, वाइफ और हस्बैंड बन जाएंगे। तो फिर वो ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर देंगे, अंडे भी देंगे, तो बहुत जल्दी उनकी संख्या और तादाद उनकी बहुत जल्दी बढ़ेगी। तो जब तादाद बढ़ेगी तो ज़ाहिर है बच्चे भी होंगे, और फिर आप कहेंगे कि अब हमारी ज़रूरत से बढ़ के ज़्यादा हो गया ये, तो आप उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। इंटरनेट की वेबसाइट भी काफ़ी ज़्यादा हैं बर्ड सेल करने की, इंडिया में भी हैं, और सबसे ज़्यादा जो कॉमन मैं बताऊं आपको पाकिस्तान और इंडिया में चलती है वो OLX है, OLX.com और OLX.in जो इंडिया में यूज़ की जाती है, वहाँ पर भी ये काफ़ी तादाद में आपको ये सेल आउट करने के लिए एडें लगाई होती हैं, एड्स लगी होती हैं उनके ऊपर। तो आप भी ऐसा लगा सकते हैं, तो खुद ही वो जो जिसको चाहिए होंगे, ये तोते चाहिए होंगे, वो आपसे कांटेक्ट करेगा फ़ोन नंबर पर। तो ये तो था, हॉबी और शौक़ भी है और साइड बिज़नेस भी है। एज़ अ साइड बिज़नेस आप इसको करें तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा, और इससे वैराइटीज़ महंगी भी हैं। जैसे जैसे आप इसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे तो काफ़ी महंगी वैराइटीज़ भी इसमें पाई जाती हैं। तो फ़िलहाल आप इसी पर फोकस कीजिए। बज्जीज़, और हिंदी में उर्दू में बजरी के नाम से जाना जाने वाला ये तोता आप घर में ले आइए, पेयर ले आइए, इनकी तादाद बढ़ाइए। और ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो क्लिप, क्योंकि ये हेल्पफुल भी था, हॉबी का हॉबी और पैसे के पैसे, साइड बिजनेस। फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड।